Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje eu vou trazer Alan Wake novamente, a continuação desse jogo louco. E dessa vez acho que eu falei certo, não falei Alan Waker, igual a outra vez que eu disse aí. Mas enfim, deixa eu só entender aqui onde eu estou ainda meio perdido. Eu consegui destruir o trator, peguei essa picapezinha. Eu só quero voltar a ruazinha. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Eu acho que aqui eu tô voltando, mas eu só quero ver o mapa aqui direitinho. Ver se não tem alguma coisa secreta ou algo do tipo. E agora que ele foi ver que o negócio do manuscrito tá se tornando real. I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Tá, não tem como voltar do mesmo jeito. Enfim, agora que ele se tocou que o que tá escrito no manuscrito está se tornando real. E não tem como voltar aqui. As duas coisas aí que eu tava me embolando aqui no começo. O carro tá tremendo. Ah, não vai ter sombras aqui no início, não. Um dia de sol. Quero trocar de carro. Dá pra trocar? Ih, dá pra trocar mesmo. Esse aqui, o farol é muito mais forte, quero ficar com esse aqui. Ali tá fechado, não tá? Eu acho que ele fora a rua aqui tá fechada. É, ponte quebrada. Só pra perder tempo mesmo, né? Será que com outro carro tinha como vir aqui também? Parece que o caminho é para a direita, era para cá, mas quero explorar. Caralho! Susto! O que tá acontecendo? Caraca, que doideira, mano. Enfim, não tem porra nenhuma, ali é um buraco. Eita, quebrou? Cara, o carro tá pegando fogo, mano. Estraguei o carro. Será que ele explode? Ah, foda-se, se ele explodir, eu vou pegar... Eu vou dar loading, eu vou continuar de onde eu parei. Caralho, é muita fumaça, mas esse carro vai explodir. O jogo bugou ele ali pra ele tomar dano. Ai, caralho! Acho que eu deveria voltar e pegar outro carro. Ou não. Autosave. This is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks,
I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Tá perdoado, Ben. Conduzir, pra me pegar esse carro aqui. E como eu não quero ficar andando a pé... Cara, agora que eu fui ver, tá escurecendo, mano. Ih, tá fechado, tá quebrado também agora. Na verdade, aqui é o outro lado, lá meu carro lá. Ainda bem que não tem tempo pra chegar lá na mina. Caralho, o carro escorrega, né? Derrapa. Cara, o carro não tá conseguindo subir direito não. Bora, carrinho, você consegue. Oh, eu quero esse aqui, meu Deus. Eu sei que não é aqui. Porém, quero explorar. Cadê autosave de novo? Não posso ir no banheiro ali. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange, because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever, and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. É, parece eu. Se fuder. Caralho, que susto. Pensei que fosse uma pizza, mané. Já ia comer aqui.
Será que por eu sair pegando carros diferentes, eu vou ficar como ladrão de carro no jogo? Acho que não, né? Eu quero esse carro aqui. Pô, ele parece que corre mais, hein? Ele corre mais. Como o outro carro derrapava muito, vou ficar com esse mesmo. Mesmo que aquele carro ali derrape, pelo menos ele é mais rápido. Compensa, então. Pelo menos é o que eu penso. Cara, tô indo pra cá em vez de fazer a missão logo, pra acabar logo com o jogo. Eu não sei nem o que tem aqui. De repente não tem porra nenhuma, mas eu tô perdendo tempo. Opa! Opa! Caralho, sério? Caralho, eu peguei a parada lá de baixo, mano. Olha quanto eu já perdi. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Eita. Só subir aqui pra isso mesmo. Vou subir pra isso. Tô chegando. Um dia eu chego. Acho que o tempo vai mudando de acordo com que eu vou chegando perto do meu objetivo. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Que isso, jogo? Você é louco? Ler? Calma aí. Tá, foda-se. Não há nada de importante. Ler. Ah, isso aqui não. Se foda. Cara, o jogo deu autosave. Ah, garrafinha de café, ainda bem que eu olhei aqui, ó. É, minha arma, lanterna, sumiu tudo, não tem porra nenhuma. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it.
He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Ih, cara. O cara quer meu corpo nu, hein? Me protejam. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Não apareceu mais. Furou comigo, mó vacilão. Ó. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Oh! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Eu sei que você tem que chegar a Mirror Peak. Ela acabou de falar. Ai! O que tá acontecendo? Caralho, que susto, mané. It was close. Maybe closer than ever before. Não posso nem explorar a parada em paz aqui que... Ih, cara, tá fechado agora. Cara, tá estranha a sensibilidade, parece que diminuiu. Tá, por alguma forma agora as armas apareceram na minha mão. Tá, aqui tem um escorrega. Não vou pular. Ah. Só andei, ele pulou sozinho. Cara, deixa eu aumentar a sensibilidade, tá muito estranho isso. É em que? Controles? Tá melhor. Cara, agora ficou alto demais. Tá ridículo isso, cara. Vai ficar assim mesmo. Não, não vai não. Prefiro ficar no... naquela merda mesmo de sensibilidade fugida. Vai entender. Escutando uma respiração louca. Café!